बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अफज़ल और आज हम बनाएंगे मानसून की स्पेशल रेसिपी खट्टे पानी वाले पकौड़े। माशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आपको चंद चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिसकी मदद से आप इसी तरह के टेस्टी, जूसी और खट्टे पानी वाले पकौड़े बना सकते हो अपने घर में, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। ये देखें माशाल्लाह कितने जूसी पकौड़े बने हैं और इनमें गुठली नहीं बनी। इनके लिए आपको चंद बातों का ध्यान रखना होगा जिसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी, जिसमें मैं आपको इस तरह के पकौड़े बनाने के टिप्स बताऊंगा और चंद राज की बातें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करते हुए इन पकौड़ों को बनाओगे। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें 1 कप बेसन का लेंगे। बेसन हमने छान कर साफ़ कर लिया है। इसमें 1/2 चम्मच नमक का ऐड करेंगे, 2 चुटकी फूड कलर ज़र्दा कलर ऐड करेंगे, 2 चुटकी मीठा सोडा बेकिंग पाउडर मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको मिक्स करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर आपका पेस्ट अच्छा होगा तो आपके पकौड़े जो हैं वो अच्छे बनेंगे, उनमें गुठलियाँ नहीं होंगी। ये देखें माशाल्लाह पेस्ट हमारा तैयार है। इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ना इससे पतला होना चाहिए और ना इससे थिक। इसके बाद हम खट्टा पानी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने इमली का पल्प तैयार कर लिया था। इमली को पानी में भिगो कर रख दिया था। उसमें से जो गुठलियाँ थी वो साइड पे करती थी और पल्प को इस बाउल में ऐड कर दिया है। इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच चाट मसाला ये ऐड करेंगे। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत प्यारा बन जाएगा। 1 चुटकी सिर्फ ब्लैक पेपर काली मिर्च की ऐड करनी है और ये सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना, उनकी चटनी हमने बना ली है कूंडी में इसको कूट लिया है तीनों को। इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के साथ साथ इसमें हस्बे ज़ायक़ा पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड करूँगा। अगर आपने ज़्यादा खट्टा बनाना है तो आप इससे ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हो। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और खट्टा हमारा तैयार है माशाल्लाह। इसके बाद हमने एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हम पकौड़े तल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह पकौड़े तलने का तरीका बहुत आसान है। चम्मच लेना है और उसको इसमें इस तरह डाल देना है पकौड़ों को। ये देखें चम्मच लेना है और इसको इस तरह चम्मच को सीधा कर देना है। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे पकौड़े बन रहे हैं। इसी तरह हम सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें एक दफ़ा फिर
پکوڑے بنانا کتنا آسان طریقہ ہے. یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں بیسن کو اس طرح چمچ کو سیدھا کر دینا ہے بس. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے سارے پکوڑے بنا لیے ہیں. ان کو ہلکا ہلکا چمچ کی مدد سے ہلاتے رہنا ہے اور جو فلیم ہے وہ بالکل لو رکھنی ہے. یہ دیکھیں آپ تاکہ یہ جلے نہ, اندر تک پک جائیں. ان کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہنا ہے بس. یہ دیکھیں جیسے ہی ان کا کلر گولڈن ہوگا ہم ان کو نکال لیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا کلر براؤن ہو گیا ہے. اب ہم ان کو نکال لیں گے چھاننی کی مدد سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور کتنے یہ پھولے ہوئے ہیں پکوڑے. یہ میٹھا سوڈا جو ہم نے ایڈ کیا اس کی وجہ سے یہ کتنے پھول گئے ہیں اور کتنے سافٹ ہیں ماشاءاللہ. ان کو نکالنے کے بعد پلیٹ میں تقریباً 5 سے 7 منٹ ٹھنڈا کریں گے. 5 سے 7 منٹ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو کھٹے پانی میں ایڈ کریں گے. اب ان کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کھٹے پانی میں ایڈ کر دیں گے. تقریباً 10 منٹ بعد ہم نے ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھا. اس کے بعد اب سب کو اس کھٹے پانی میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس پانی میں تقریباً 10 سے 15 منٹ اس کو رکھیں گے تاکہ یہ پانی اچھی طرح پی لیں. یہ ہم نے پودینہ لیا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے. یہ اس میں مکس کر دیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی انہوں نے پی لیا ہے اور پھول گئے ہیں یہ پانی پینے کے بعد. اب یہ ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے, اس کو چاپ کر لیا ہے. یہ اس میں ایڈ کر دیں گے. اس سے اس کی خوبصورتی اور ذائقے میں اضافہ ہو جائے گا. اب اس کو مکس کر دیں گے. ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری لک آئی ہے. میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا اور اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹس میں آپ مجھے ضرور بتانا. جس کو میری ریسپی پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیا کرو. سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن کا بٹن دبایا کرو تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو. دوبارہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.